सबको गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आप लोग आए हैं उसके लिए थैंक यू वेरी मच, क्योंकि इतने बड़े सोसाइटी में जहाँ 3400 फ्लैट्स हैं, जहाँ पे हमारे डेटा के हिसाब से 100 से 120 फैमिलीज है, जहाँ पे सुपर सीनियर सिटीजन स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ जहाँ 80 प्लस को सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है, उतना है हमें पता चला। लेकिन उनमें से बहुत लोग ही टर्न अराउंड कम आए हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होंगे, तो नॉट टू ब्लेम देम, बट आप लोग उनमें से वो लोग हैं जो कि भीड़ में भी सोचते हैं लोगों से कुछ अलग करना है और उनके अंदर एक तरीके का मोटिवेशन है जो आगे आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप लोग एक तरीके के लीडर्स हैं पूरे उन लोगों में, जो मुझे पता है कि आज इस मीटिंग के बाद बाहर निकलेंगे ना तो और कई लोगों को इससे क्या फायदा हो सकता है वो बताएंगे। तो इसलिए अगेन थैंक यू वेरी मच। अभी जो हमारा जिसका मीटिंग है, एजेंडा बहुत दिन से चल रहा था, आप लोग को शायद पता ही होगा कि ये हमारा बेसिकली सीनियर एंड सुपर सीनियर सिटीजन्स का हेल्पलाइन, वो कैसे होगा आगे हम लोग डिटेल्स में बताएंगे। ये आइडिया कैसे है मैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग सारे लोग ह्यूमन राइट से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मैं हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी मिस्टर अतेंद्र घोष। तो सर मोर देन 30-35 ईयर्स से ह्यूमन राइट, सोशल वर्क, इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं। इन्होंने कई चीजों में लीड किया है, बहुत सारे बड़े बड़े एक्टिविज्म हुए हैं हमारे कंट्री में, जहां पे चीजों में सर ने लीड भी किया है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सबसे टॉप लीडर्स हैं। ओके, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है बंगाल में बहुत सारी चीजों में, जहां पे ह्यूमन राइट्स का जरूरत पड़ा, एक्टिविज्म की जरूरत थी, सर सबसे आगे रहे। तो सर से अब हम लोग आगे थोड़ा और सुनेंगे। फिलहाल मैं अगर अपने चीजों को बताऊं ग्रीनफील्ड सिटी से रिलेटेड, तो सर को मैंने यहाँ पे इनवाइट किया है। ये इवेंट हम लोग ज्वाइंटली सीपीडीआर इंडिया ह्यूमन राइट्स, हमारा एएओ और पूरे रेसिडेंट्स को लेते हुए हमने ये मीटिंग डिसाइड किया, क्योंकि लास्ट के कुछ महीनों में, सालों में कह सकते हैं, हमने देखा है कि सुपर सीनियर सिटीजन या सीनियर सिटीजन ना सबसे ज्यादा चांसेस है उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकता है, वो एक इजी टारगेट होते हैं कई लोगों के लिए। ओके, और उनको जरूरत भी, मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल जो एक फिट इंसान है, जो एक यंग लोग है, उनसे ज्यादा जरूरत है उनपे हम एज अ सोसाइटी हम उनपे ध्यान दें। लोग अक्सर उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं या उनके कई प्रॉब्लम्स और इश्यूज को हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। रीजन ये नहीं कि चाह नहीं रहे लोग अपनी चीजों में इतनी बिजी हो गए ना, बच्चा कहीं আমরা এরকম একটা জয়েন করব, এরকম খুব ভালো প্ল্যাটফর্ম, তো একবার কথা শুনে দেখো। তারপরে অতীন স্যার এলো, তো আসার পর অতীন স্যারের কথা শুনে এত ভালো লেগেছে, তার সঙ্গে অতীনদার সঙ্গে আরো কয়েকজন এসেছিলেন, তো তখনই সেদিনকেই আমরা ডিসাইড করলাম যে আমরা হ্যাঁ এখানে জয়েন করব। তারপরে জয়েন করেছি এবং তারপরে একের পর এক নানান প্রোগ্রাম, হয়তো সব প্রোগ্রামে আমি জয়েন করতেও পারি না, তার কারণ এখানে যেহেতু একটা পজিশন, একটা পোস্ট নিয়ে রেখেছি, তো সেই জন্য হয়ে ওঠে না অনেক সময়। কিন্তু আমি না থাকলেও দেখলাম যে আমার পরিবর্তে আমার থেকেও সংগঠনটা তৈরি হতো না। আর এইটা যেহেতু তৈরি হয়েছে তার জন্য অ্যানিমেলসকে আমাদের থ্যাংক ইউ বলাটা বাধ্যতামূলক। হিউম্যান রাইটস এখানে এসছে, ঠিক আছে, সেই জায়গা থেকে আমরা দীপুদার মতো মানুষকে পেয়েছিলাম, যারা সবাই মিলে আমরা একত্রিত হয়ে একটা জিনিস চেয়েছিলাম যে মানুষের জন্য কাজ করা। দেখুন, আমরা ডগস লাভারই হই আর যে কোনো অ্যানিমেল লাভারই হই না কেন, আমরা মানুষের জন্য তো কাজ করি। এই সৌগতদা তার আগেও বলেছে, দেখবেন কোনো যখন সিনেমায় কোনো অ্যানিমেল নিয়ে কাজ হয় তখন দেখবেন একটা ডিসপ্লে ওভার আছে, সে সিনেমার আগে বা পরে, যে আমাদের এই অ্যানিমেল এখানে কাজ হয়েছে, তাদের জন্য এই ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে, এদেরকে 3 টাইম খাবার দেওয়া হচ্ছে, এর সঙ্গে কোনো কুরুর ব্যবহার করা হয়নি, সবকিছু। কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে দেওয়া হয়েছে, তাদের হিরো হিরোইনের সম্বন্ধে কিছু। কিন্তু আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী, আমরা মানুষ, আমাদের একটা অধিকার আছে। সেই অধিকারটা কিন্তু সব থেকে বড় কথা হচ্ছে, অধিকারটা আমাদের রাজ্য সরকারই বলুন, কেন্দ্র সরকারই বলুন, কেউ কোনোদিন আপনাদেরকে জানাবে না, জানাই হতো। কারণ কি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন ইউএনওর গঠন হয়, তারপরে 1948-এ যখন ওই ইউএনওর গঠন হওয়ার পরে 1946-এ যখন কোনো এক দেশ হিউম্যান রাইটসকে কেন্দ্র করে যখন হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল গঠন করা হয়, তখন ইউএনও থেকে একটা সার্কুলার পাস হয় এবং সেখানে একজন অধ্যক্ষ ছিলেন একজন নারী, এলিওনর রুজভেল্ট। তার হাতে দিয়েছিলেন যে হিউম্যান রাইটস সংক্রান্ত এই সিস্টেমটাকে তৈরি করার জন্য, যেহেতু মানুষের উপরে যে ভায়োলেশন গুলো তৈরি হচ্ছে সেইগুলো যেন বন্ধ করা হয়। যেমন হিরোসীমা নাগাসাকিতে বোম পড়েছিল, বহু মানুষ এখনো পর্যন্ত ওখানে বিকলঙ্গ
জন্মায়। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু 1948-এ যখন এই ভদ্রমহিলা 30 আর্টিকেল সমেত একটা স্মারকলিপি পাশ করে। উৎসব অনুষ্ঠান খাওয়া দাওয়ায় যেমন 500, 600, 1000, 2000 লোক পাওয়া যায়, এই সব পরিস্থিতি এবং কষ্ট পাওয়ার সময় কিন্তু লোক একটু কম হয়। এখানে যেমন আমি দেখতে পাচ্ছি সুনীল মাহেশ্বরী সারা রাত দিন পেছনে দৌড়ন, শোভন সিনহা। ব্লক ফ্ল্যাট, ব্লক অফ ফ্ল্যাট। বাবা, কাকা, জ্যাঠা, মানে সব থেকে বড় অ্যাসোসিয়েশনটা ছিল সিনিয়র সিটিজেন। তাদের যে আড্ডাটা ছিল, আমরা যখন তো আমাদের স্কুল লাইফ, কলেজ লাইফ, ইউনিভার্সিটি লাইফ, মানে আমরা ওই যেমন যেমন বড় হয়েছি, আমাদের অ্যাসোসিয়েশনটা তাদের কাছে কিন্তু ছোট পড়ে যেত।